Kita akan bersama-sama, Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu Happy Birthday untuk Paci yang sudah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Paci akan memberikan suapan kue kepada istri terkasih, Ibu Dian Saudara yang telah setia menemani hingga usia Paci 82 tahun. Terima kasih Ibu Dian. Oh, semua putra putri mendapatkan juga. Serta cucu. Tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Pak Chandra dan Pak Chandra. Oh, hanya buahnya. Buahnya. Harus kebagian. Baik. Sahabat, Bapak Saudara dan juga pendeta koordinator yang dapat amat berkati. Baik Bapak Ibu, kami persilakan Paci dan keluarga. Yang ujungnya sedih. Namun, setelah saya mendapat pelatihan entrepreneurship dan juga pembelajaran online tentang bisnis retail, saya dapat pulang ke kampung halaman dan tak perlu kembali ke Hong Kong. Saya sekarang adalah pencipta dan terima kasih kepada Pak Ciputra yang telah memberikan entrepreneurship kepada buruh migran Indonesia. Sekarang kami dapat pulang dan bertemu keluarga setiap hari. Bukan sekedar sebuah ilmu yang Bapak berikan, tapi Bapak telah berikan kami kebahagiaan keluarga. Terima kasih. Baik teman-teman, Ano berada di antara kita sekarang dan Ano akan memberikan sebuah tantangan pribadi dan untuk berdiri di sini dengan orang-orang yang hebat, orang nomor satu yaitu Bapak Ciputra. Terima kasih sekali atas kesempatan emas ini. Di hari yang sangat berbahagia ini, perkenankan saya, Ano Juni, mewakili lebih dari 6.000 buruh migran Indonesia yang ada di 5 negara, mempersembahkan sebuah buku kecil berisikan 100 lembar curahan isi hati kami dan juga 3 cerita sukses dari buruh migran Indonesia yang sudah memberanikan diri untuk pulang ke Indonesia dan memberanikan dirinya untuk menjadi entrepreneur. Bapak Ciputra,
Salam entrepreneur, salam sukses yang luar biasa. Mudah-mudahan kami sebagai BMI berusaha mewujudkan mimpi Bapak, mewujudkan visi Bapak 20 tahun ke depan akan lahir 4 juta entrepreneur. BMI membuktikan bahwa kita semua bisa menjadi entrepreneur sejati. Terima kasih atas kesempatan emas ini. Terima kasih. Saudara Ano, ini kerja mereka lah. Dan penyambung jembatan antara mereka dan Anda dan buruh emigran. Saya kira semua yang berdiri sangat bahagia sekali. Kalau Ano sukses dan kita ingin lebih banyak orang sukses kayak Anda. Tidak mungkin kita lakukan sesuatu buat buruh emigran. Nah, tujuan kita seluruh bangsa menjadi bangsa entrepreneur dan semua mereka bahagia. Dan kita memilih, kalau kita entrepreneur memilih, tema adalah CSR kita ialah tujukan untuk entrepreneurship. Kalau dahulu entrepreneurship baru mulai dari yayasan Citra Kristus, tapi sekarang karena sudah berhasil dialihkan menjadi Jaya Group, dan karena Yayasan Citra Kristus di keluarga adalah tetap membantu panti asuhan. Jadi Ano, inilah kerja mereka dan berkat Tuhan Yang Maha Esa. Bukan monumen tersebut. Nanti Anda baca semua waktu sudah makin habis bahwa waktu kita membangun monumen tersebut dan kemudian ada sejarah membangun jalan salib. Bagaimana jalan salib terbangun dengan mujizat bahwa panel-panel yang menggambarkan Tuhan Yesus memikul salib tersebut dengan bordes yang dibangun di sana itu bisa blok. Itu luar biasa. Juga Anda tahu kita juga berhasil untuk saya disediakan buat saya satu penthouse di Raffles Tower. Di sana juga di Manado disediakan oleh Harun dan kawan-kawan untuk rumah second home kami, tapi kami tolak, kami jadikan monumen Yesus memberkati. Demikian juga penthouse. Penthouse ternyata ada di lantai 53, kami tolak untuk jadi tempat kami jadi tempat 24 jam. So, saya yakin semua keberhasilan kita karena berkat Tuhan Yang Maha Esa. Karena Anda semua yang bekerja keras dengan penuh bakti, penuh pengorbanan, yang semua terbanyak. Dengan hati sedalam-dalamnya kami ucapkan terima kasih. Sekalian Anda, doa Anda, kerja Anda, karya Anda, sehingga kami semua bisa mencapai ini. Sekalian Tuhan memberkati Anda, tiap individu, bersama keluarga Anda, anak cucu Anda, supaya diberkati Tuhan. Sukses Anda, kami doakan supaya paling kurang sama dengan sukses keluarga kami. Semua karena Tuhan. Terima kasih pada Pak Kosmas dan kawan-kawan di Komisaris, kemudian Pak Tony Rahmat yang selalu doakan kami. Terima kasih semua. Dalam Yesus kami ucapkan terima kasih kepada Anda, dalam Yesus kami berdoa. Amin. In 25 years. And Pak Ciputra keep pushing us. We try to do a lot of things. At the end of 2011, it was our first attempt to create a social media group on learning entrepreneurship. We have a Facebook group of 5,000 students to learn entrepreneurship together. October last year, we started again with small batch of entrepreneurship learning through online teaching. We have a batch of 30 students in for 30 students learning on retailing, learning on culinary business, and learning on retail management. However, it just only catered about 250 students. And
Of course, Pak Ciputra keep pushing us to achieve that 4 million. And then last year, we got an idea to start what we call the MOOC as we learn from others. MOOC is massive open online course. There are 4 criteria for MOOC. It is massive, can cater thousands of students. It is open, it is free, and everybody can enroll regardless of their educational background. No payment, it is free of charge. It is online. It means it can be accessed. It can be accessed anytime and anywhere in the world. And it is a course. It is a higher education course. Yeah. Welcome Pak Pasri Jalal. Welcome also Ibu Rosa, Pak Dino Mati Dalam. The MOOC itself is still a new thing in the world. The biggest MOOC is Coursera. It was launched last April. Statistic that we would like to share from our website. We know that all the contents within our website are in Bahasa Indonesia, so no contents are in English. But it's kind of a bit surprising that to see that we have visitors from 39 different countries and 173 cities. I think that's a bit mind-blowing, really. And for example, we have the top 3 countries outside of Indonesia that are visiting are Hong Kong, Canada, and Singapore. We believe that what we are offering here is not just for the growth of entrepreneurship in Indonesia, but also part of a way to unite all the Indonesian people that are now studying or maybe living abroad. Now they can at least learn together and be proud of something that we're doing here. So I believe that all of these people from 39 different countries, they are truly from Indonesia, and they are here to experience and learn about entrepreneurship as we have seen today. And those 173 cities, I think 80% of them are coming from Indonesia. So we have a huge belief that through online we can reach even the most remote cities as long as we have a little bit of internet connection there. And in the future, in the near future, which is a couple of weeks from now, we will be offering some ways to actually deliver this lecture material, this content, to everyone, even places where they don't have an internet connection. We are planning and we are working hard on that. And earlier today, starting from baru Anda akan mempelajari pesaing jangan satu, termasuk pesaing di luar kota Anda, termasuk pesaing di kota Anda. Nah, Anda harus melakukan apa yang dia tidak lakukan. Apa yang dia tidak lakukan itu harus dicari. Kami yang berlari ke depan, jadi kami yang masuk gelombang. Kami konsentrasi bis kami di Pulau Jawa. Kalau sudah kami pelajari, sekarang sudah sama desentralisasi ke seluruh Indonesia. Nah, kita lihat pendapatan daerah Jakarta 70%. Tapi sekarang pendapatan konsentrasi daerah itu makin merosot, mulai ke luar negeri, mulai ke daerah. Kita melihat kekuatan daerah apa? Kekuatan Indonesia apa? Yaitu bahan baku, mineral, kelapa sawit, dan sebagainya. Industri makin merosot. Jadi peranan Jakarta yang 70% kan per itu mulai turun. Jadi di daerah tidak ada pesaing. Nah, kami mulai investasi di luar Jawa. Sekarang investasi kita dari Jawa sudah dari Medan sampai Ambon. Kalau tidak salah, di luar daerah kita punya income sudah 40% dibandingkan maaf saja. Antara Jawa dan luar Jawa, pendapatan daerah sudah 30%. Di Jawa 70%. Nah, itu pun sudah 70%, itu seluruh Jawa. Dan kan pesaing kita masih konsentrasi di
di Jakarta, sehingga akhirnya sekarang kita sudah membangun 70 proyek kurang lebih yang 40 kota dan 30% sudah di Jawa. Di luar Jakarta kira-kira hanya tinggal 40%. Jadi Jakarta 40%, di luar Jakarta 40%, di luar Jawa 30%. Itu kita mempelajari pesaing kita, wah, dia hanya konsentrasi di Jawa atau Jakarta. Jadi ini saudara yang bertanya ini, ya, entrepreneur, pelajari apa kekuatan daripada pesaing kita. Itu tentang wawasan. Belum pelajari tentang marketing, sistem marketing kita. Proses marketing kita, umpama kata, mungkin yang pertama kali di Indonesia, seluruh karyawan kita menjual. Bukan hanya divisi marketing yang menjual, bukannya agen kita menjual, tapi seluruh karyawan kita menjual dengan online. Semua kita kerahkan. Bahkan tukang antar surat itu menjual, gajinya dia dapat, menjual komisi yang dia dapat itu sekian lebih besar daripada gajinya, 2 kali daripada gajinya. Kita kerahkan semua. Orang yang berdiam di rumah kami, di proyek kami, turut menjual. Tentu kalau Ibu Rosa, Ibu Dino yang berdiam di proyek kami, kalau kita suruh menjual, tentu dia puji-puji proyek kita. Soalnya dia ingin jual. No. Dia bukan yang menjual, tapi dia puji-puji proyek. Dia semua membeli proyek kita. Jadi ini kita harus melakukan sesuatu yang baru. Di perusahaan lain itu dilarang karyawan menjual. Kalian kan tukang antar surat, kok kalian menjual? Kalian kan bagian pembukuan, kok menjual? Kalau dia kan di rumah, dia kalau online menjual bisa 24 jam dan sebagainya. Saya kalau untuk ngomong kadang-kadang ngomong begini seolah buka rahasia saja. Nah inilah. Jadi lihat apa yang dilakukan kawan, apa yang kita cari sesuatu yang baru. Selalu mesti cari yang baru. Setengah mampus. Legal. Nah, tanya Pak, iya legal. Jadi kita beli saja. Jadi kita sekarang sudah 7 tahun, yang lain baru mau mulai karena menunggu izin. Jangan mengikuti hal-hal yang biasa, tapi kan legal informasi. Bukan kita beli dari pejabat. And then it will be followed by the presentation of the token of Particularly delighted to be present, or have been present, at the signing ceremony of the Memorandum of Understanding between Ciputra Education Foundation and BASF. BASF, I don't know whether I need to say this, but I will say it anyway, is one of the leading companies in Germany and a true global player. BASF stands for excellence in a variety of fields, but is best known as the world leader in chemicals. On the one hand, this cooperation creates an additional link between Germany and Indonesia. Our two countries have formed a comprehensive partnership over the last decades. Chancellor Merkel visited Indonesia last year in July, and President Ultah visited Germany earlier this year. During Chancellor Merkel's visit to Indonesia, both leaders signed the Jakarta Declaration. One important element of this declaration is a deepening of our cooperation, particularly in business, but also in education, research, as well as vocational training. To sum it up, we are friends, even if both countries are quite far apart from each other, but only geographically. On the other hand, this cooperation between Ciputra and BASF strengthens the cooperation between the academic field and business, between theory and practice.
Why is this important? In schools and universities, we learn important things about how nature and how the world functions. We learn that there can be, and that there usually are, different ways how you can achieve a goal. And we learn that things may even go wrong. In universities, you call this the difference between output and outcome, and it's a theoretical matter. In real life, it may mean that a company goes bankrupt and that people lose their jobs. So nothing can be better than to give young people a chance to understand how the business world functions. You may ask how I come to judge that, because I'm a civil servant and not a businessman. But I worked in the company myself, and I've worked with many German companies abroad in different countries, and I've done so already here in Indonesia. So let me say that to me there are three things that I learned. Number one, a company needs visionary leaders. Leaders who have ideas and who are willing to take risks. This is called entrepreneurship. Number two, young people need opportunities and challenges in order to grow. Learning by doing creates experience and self-confidence. Number three, companies need well-trained and experienced employees. This is particularly true in the much more complex world of the 21st century. Or, as my foreign minister, Dr. Westerwelle, usually likes to say, the most important thing which we own is between our ears. So I wish both BASF and Ciputra well for that joint project. And again, my congratulations to you, Mr. Ciputra. Thank you very much. Who also happened to be our friend in Universitas Ciputra. So, and Professor Kim saw this great potential for us to actually cooperate, where BASF could actually provide possibility for our students to, for example, work there and do their internship and doing research and all that. Whereas we could then also do various projects with BASF in order to perhaps also assist the company to even boost profitability. Yeah? That's when we have come up to this idea that we could actually join forces, bridging the investors with the inventors, so that we can finally achieve our ultimate goal, creating more entrepreneurs in this country. The next MOU which will be signed is between Yayasan Ciputra Entrepreneur with the World Vision Indonesia. This is another thing that different than BASF. Here we're just like our cooperation with the pesantren, we actually want to help bukan perubahan 5 tahun, bukan perubahan sesaat, tapi perubahan permanen. Which means you really have to love change, continuous change, and not resist change. Dan kalau generasi 45 ini berani melakukan itu, dan berani menjadi generasi yang menjadi apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita di tahun 1945. Sekali lagi Pak Ciputra, we all love you, we are very proud of you, dan nama Pak Ciputra saya yakin akan dikenang sejarah sebagai pahlawan entrepreneurship Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.